الحمد لله مولانا العظيم الملك الكريم الجواد. الذي إذا أراد بعبد أن يثبت قدمه على سبيل الهدى والرشاد لفت قلبه ونظره إلى عظيم المسؤولية عن السمع والبصر والفؤاد. فلا يملك المدرك لهذه المسؤولية إلا أن يتزود ويكثر الزاد من أشرف الزاد. فيتخذ بما تفضل الله عليه من الدنيا الفانية زوادا للبقاء والدوام. ومع ذلك فإنهم في عالم الدنيا يعادل بعطايا عظام وأنواع من الإفضال والإنعام. فيذوق من حلاوة القرب من الرحمن جل جلاله ما لو جمعت جميع لذائذ المادة والأجساد لما ساوت عشر المعشار من ذرة من تلك اللذة. Maka orang tersebut akan merasakan kelezatan dan kemanisan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seluruh kenikmatan dan kebaikan yang ada di alam semesta ini untuk dibandingkan dengan kelezatan yang dirasakan orang tersebut, maka kelezatan dunia dan seisinya ini tidak ada sepersepuluh daripada kenikmatan yang mereka alami. Dan inilah anugerah yang Allah akan berikan ketika dia di dunia, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan lebih utama dan lebih agung. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi orang-orang yang baik. Telah Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh, mereka akan mendapatkan anugerah yang tinggi yang mata manusia tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, dan telinga tidak pernah mendengar, dan hati manusia tidak mampu menghayalkannya. اغترار بما يبث الكافرون وقطاع الطريق وجدنا سببه غفلة عن إدراك مسؤولية السمع والبصر والفؤاد. Dan apabila kita berfikir melihat bagaimana jaring-jaring orang-orang kafir untuk menerkam manusia daripada kelalaian, menerkam manusia kepada kemaksiatan dan kejauhan diri kepada Allah, disebabkan karena tidak mampunya manusia melihat mas'uliyah atau tanggung jawab yang telah Allah bebankan kepada diri orang itu. Al-ghaflati 'an irtibati hatayn al-hasatayn as-sam' wal-basar bi-shan al-a'zam lil-insani wa huwa qalbuhu wa fu'aduhu. Dan kelalaian manusia terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah terhadap pandangan matanya dan pandangan hatinya, maka menjadikan manusia tersebut akan lalai kepada segala sesuatu. Wa inna ijtima'ana fi tadakkuri ahwali as-sulaha'i wal-fudala'i wal-'arifina wal-'ulama'i lawasilatun min wasaili taqdiyati as-sam'i wal-basari wal-fu'ad wa tadrijiha bi'ashraf az-zat. Dan kita sekarang ini duduk untuk memperingati peringatan orang-orang yang agung, orang-orang yang besar, orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dalam rangka untuk bisa mengenalkan hati kita atas tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah terhadap mata kita, terhadap telinga kita, dan terhadap hati sanubari kita. ولقد أصيبت الأمة مصابا عظيما في تسخير السمع والبصر لما يؤثر تأثيرا سلبيا سيئا على القلب والفؤاد، فاستعملت منا الأسماع والأبصار فيما ينشر المنافقون والفاسقون والفجار، وقل استماع السمع والبصر منا أو استعمال السمع والبصر فينا إلى وحي الله ومعاني ما يجمعنا على إدراك وحي الله تعالى. Disebabkan karena kelalaian manusia terhadap tanggung jawab yang telah diberikan matanya, telinganya, dan hatinya, sehingga manusia tersebut menggunakan matanya, hatinya, dan lisan dan mulutnya dan telinganya untuk kepada hal-hal khidmat kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang fujar, kepada orang-orang yang munafik, yang mereka semua khidmatkan semua apa daya yang dia milikinya, dan dia lalai terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala dan terhadap perintah-perintahnya. إن من أعمدة نهضة الأمة وصلاح حالها واستقرار شأنها أن تعود إلى حسن استخدام حاستي السمع والبصر والنظر في أمر هذا القلب والفؤاد، لتتحول وتستبدل ما أغريت به وما ألقيت إليه من السوء بحسن وجمال واتصال بوحي الله وبلاغ المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآله. Untuk memahamkan manusia, mengembalikan manusia kepada jalan yang benar, hendaknya kita gantikan terhadap pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi pandangan kita, pandangan mata kita, dan pandangan hati kita, dan telinga kita, dan demikian juga sanubari kita terhadap hal-hal yang menjadikan pengaruh diri kita untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan bagaimana kita memahami terhadap wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang ingat kepada jalan yang baik. فاستمعنا ما ذكر السيد الجندان في كلامه عن اعتناء الحق تعالى بقصد أخبار الصالحين من عباده من أنبياء وأولياء في القرآن الكريم. Kita telah mendengarkan apa yang dibicarakan Al-Habib Jindan tadi terhadap bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil berat untuk umat ini mendengarkan kabar-kabar dari orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, supaya bisa mengikuti jalan mereka. Wa idza ta'ammalna ma dzakara al-Qur'an وجدناه عند ذكر كل نبي أو صالح يحمل معنى من التمجيد ومن التعظيم ومن الإكبار له. Apabila kita melihat dengan teliti apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, setiap kali Allah menyebutkan orang-orang dari para nabi dan menyebutkan berita-berita orang-orang yang saleh, maka di situ ada makna bagaimana kita bisa mendapat keberuntungan tamjid daripada beliau dan mendapatkan bagaimana kita bisa naik derajat kita seperti beliau. Wa 'inda dzikr at-tughati wal-fussaq wal-kuffar yushiru ila syumihim wa lumihim wa su'ihim. Dan apabila telah disebutkan mengenai berita-berita orang-orang yang rusak, berita-berita orang-orang yang fasik, di situ ada isyarat tentang pencelaan terhadap mereka dan keburukan dan kejahatan kepada mereka. والرعيل الأول من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان من أسباب قوة ارتقاء أبنائهم أنهم لا يسمعون من الآباء والأمهات ذكرا لصالح ولا لمعظم إلا عظموه ولا ذكرا لفاسق وسيء إلا حذروا شانه واحتكروا سوءه ومعصيته للرحمن. Dulu orang-orang yang awal daripada para sahabat dan para pengikutnya, apabila diajarkan, apabila mendengar berita orang-orang yang saleh, berita orang-orang yang baik, maka tertanam dalam hatinya rasa takzim, rasa hormat dan rasa pengagungan kepada mereka. Dan apabila mendengar berita-berita orang-orang yang jahat dan orang-orang yang fasik,
ada dalam hati mereka sifat kerendahan dan sifat kebencian dan kejauhan mereka kepada orang-orang tersebut. ثم نجد أنواع الفساد والانحطاط في الأمة بدأ من عند انحراف المسار للسمع والبصر والفؤاد في إيراد القصص على ضد هذا المسلك. Kalau kita lihat bagaimana jatuhnya dan turunnya derajat umat sekarang ini disebabkan karena ketidakfahaman pandangan matanya, pendengarannya dan hatinya terhadap apa yang telah diceritakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak memahami dan tidak mengikuti aturan tersebut. صارت القصص تحمل معنى من الاستهزاء والاستخفاف بالأصفياء والأولياء والمقربين. Sehingga kisah-kisah orang-orang yang saleh, orang-orang yang aulia dan orang-orang yang dekat kepada Allah menjadi rendah di kalangan mereka, bahkan ada yang menghina dan merendahkannya. وتحمل معنى من الإكبار والتسليم لفتية وضالين ومن لم يؤمن بالله ومن أحدهم لم يصلي للرحمن ركعة طول عمره يعرض كأنه قدوة في شأن من شؤون الحياة. Dan orang sekarang apabila diceritakan cerita orang-orang yang fasad, orang-orang yang rusak, orang-orang yang jauh kepada Allah, bahkan tidak pernah rukuk kepada Allah walaupun sekali seumur hidupnya, justru mereka merasa mengagungkan dan menghormati dan mengikuti daripada perjalanan mereka. فبذلك نشأ انحطاط كبير في فكر الأمة ووعيها وتصورها وفي سلوكها وفي أعمالها وأبوالها. Maka dengan ketidakpandaian mereka dalam memandang hal yang demikian ini menjadikan mereka rendah dan jatuh, tidak memahami dan tidak ada wa'i dan pemikiran yang jauh terhadap orang-orang yang telah diceritakan tadi, sehingga mereka menjadikan perbuatan mereka dan suluk mereka jauh terhadap apa yang dikehendaki. ولأهمية هذا الأمر وخطره أوحى الله إلى بعض الأنبياء لو جئتني بعبادة أهل السماوات والأرض ثم لقيتني وحب في ليس وبغض في ليس لن يغني ذلك لك عندي شيئا. Bahwa telah disebutkan لو جئتني بعبادة أهل السماوات والأرض أوحى الله إلى بعض أنبيائه لو جئتني بعبادة أهل السماوات والأرض وحب في ليس وبغض في ليس لم يغني ذلك لك عندي شيئا. Disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila didatangkan seluruh ibadah orang-orang yang ada di langit dan di bumi ini, tetapi orang tersebut tidak memiliki rasa cinta dan tidak ada memiliki orang-orang yang baik dan tidak juga merendahkan orang-orang yang direndahkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Wa ba'atha al-hadits 'an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam qawluhu al-hubbu billahi wal bughdu billahi min awsaqi 'ural iman. Disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang yang dia mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk auratul iman yang paling kuat, pegangan iman yang paling kuat. وانظر إلى اعتناء الله بتنزيل الأنبياء والأولياء في كتابه بمثل قوله عندما أراد أن يقص قصة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk kita mengagungkan cerita-cerita para anbiya dan cerita-cerita orang-orang yang baik. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf, Allah mengatakan, kami akan kisahkan kamu dengan kisah yang sebaik-baik. Ahsanul qisas, jadi kisah yang paling baik. Kemudian diceritakan dalam akhir surat ini bahwa sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka adalah pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Dan tidaklah cerita-cerita ini diceritakan. وأكثر القصص اليوم التي يتعلق بها أبناؤنا وبناتنا حديث يفترى. Tetapi sekarang ini kisah-kisah yang telah diceritakan pada hari ini terhadap anak-anak kita adalah cerita-cerita yang rendah dan cerita-cerita yang hina. Tamthiliyatun la haqiqata laha. Sandiwara-sandiwara yang tidak ada hakikat padanya. Wa afkaru awhamin wa khayalat. Dan semuanya adalah awham dan khayal-khayalan saja. Lakinna hadhihi qisas qala Allah anha ma kana
حديثا يفترى. Dan di dalam cerita Al-Quran ini, semua daripada kisahnya adalah bukan cerita-cerita yang khayal, ولكن تصديق الذي بين يديه. tetapi adalah membenarkan terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah kepada beliau, وتفصيل كل شيء. dan memberikan tafsir ataupun perincian terhadap segala sesuatu, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. dan sebagai petunjuk dan membawa rahmat bagi orang-orang yang yakin. ولما أراد أن يقص قصة أولياء من بني إسرائيل وهم أهل الكهف قال تعظيما وتمجيدا نحن نقص عليكم. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan para aulianya, orang-orang yang terdahulu di surat Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengagungkan daripada kisah mereka, kami telah akan mengisahkan kepada kamu dengan kisah yang nyata. نحن نقص عليك نبأهم بالحق أنا بنفسي ربك الله أقص القصة بالحق وأنا الحق. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami mengisahkan kepada kamu dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan kami telah mengisahkan kepada kamu dengan kisah yang benar. إنهم فتية شباب Mereka adalah para pemuda. آمنوا بربهم Mereka beriman kepada Tuhan mereka, وزدناهم هدى. dan kami bertambahkan kepada mereka petunjuk. ثم لما ذكر تقلبهم في النوم ذات اليمين وذات الشمال ذكر أن هذا محوط بعناية من عنده فقال عن نفسه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. Dan ketika Allah menceritakan para Ashabul Kahfi itu yang dibalikkan tubuhnya ketika dia tidur dari satu ke kanan yang lain, maka Allah Subhanahu menceritakan, kamilah yang telah membolak-balikkan tubuh mereka dalam tidur. Jadi Allah yang telah melaksanakan demikian. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي. Dan anjing mereka telah meletakkan daripada hastanya untuk menjaga mereka. لم ينس ذكر قلبهم. لم ينس ذكر قلبهم. Allah Subhanahu wa taala pun tidak lupa untuk menyebut daripada anjing daripada Ashabul Kahfi. ولا أغفله ولا أعرض عنه. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dan Allah Subhanahu wa taala tidak berpaling atas anjing itu. أي تمجيد أعظم من هذا. Alangkah keagungan yang seperti ini. فاض الشرف من هؤلاء لمن تبعهم ولو كان حيوانا من أسوأ الحيوانات. Allah Subhanahu wa taala tidak melalaikan kepada mereka walaupun seekor hewan dari hewan yang jelek. ثم لما يذكر عددهم لا ينسى القلب. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak lalai jumlah mereka. فيقول ثلاثة رابعهم كلبهم. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah 3 orang dan yang keempat adalah anjingnya. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. Mereka mengatakan 5 mereka jumlahnya dan yang keenam adalah anjingnya. رجما بالغيب. Itulah daripada kegaiban. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Dan mereka mengatakan jumlah mereka adalah 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. قال ابن عباس أنا من القليل الذين يعلمون عدة أهل الكهف. Beliau mengatakan saya iri kalau iri adalah iri daripada menginginkan diriku untuk menjadi pengikut daripada Ashabul Kahfi. هم سبعة وثامنهم كلبهم. Mereka adalah 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. من أين عرفت هذا؟ قال من القرآن. Dari mana Sayyidina Abbas mengatakan beliau tahu daripada Al-Quran. قال ألم ترى أنه ذكر 3 رابعهم و5 سادسهم من دون واو ثم قال رجما بالغيب. Dan disebutkan di situ itu mereka 3 dan yang keempatnya adalah anjingnya. Mereka 5 yang keenamlah anjingnya. Dan ketika menyebutkan mereka adalah 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya tanpa ada wawu di situ menunjukkan bahwa mereka jumlahnya 7 dan itu adalah raqman bil ghaib, artinya itulah yang telah kegaiban yang Allah berikan. لكن لما ذكر عدة السبعة وثانيهم كلبهم جاء بواو العطف ثم لم يعقبها بأنه رجم بالغيب بل قدم ذلك على العدد السابق. Yang di situ ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 7 bahwa jumlah mereka 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya, di situ ada wawunya dan menunjukkan bahwa itu adalah jumlah mereka yang sesungguhnya. ولذا أمر بعض الحفاظ من المحدثين
أن يجبر على المدخل إلى قبور بعض كبار أئمة أهل البيت علي الرضا، وأمرهم أن يكتبوا على قبره وقلبهم باسط ذراعيه بالوزين. Disebutkan bahawa apabila para muhadithin menceritakan orang-orang yang baik daripada ahlul bait untuk bisa menjaga mereka dari hal-hal yang jahat, maka suruh menulis di dalam tulisan tersebut adalah anjing mereka telah duduk di depannya dengan meletakkan hastanya. إذا علمنا هذه المعاني من القرآن الكريم ذهبت منا الهمم لنعلم كيف نتعامل مع أمانة السمع والبصر والفؤاد. Apabila kita meneliti dan mengetahui bagaimana makna Al-Quran telah mengagungkan kepada mereka, supaya kita bisa memahami, bisa menggunakan daripada telinga kita dan juga pandangan kita dan hati kita. فلنشرف أسماعنا ونروع أرواحنا ببعض أخبار وأحوال إمام من أئمة الدين وفرد من ذرية المصطفى أشرف نوره في العالمين هو الإمام عبد الله بن علوي الحجاج. Mari kita hiasi pandangan kita, kita hiasi pendengaran kita dan mata kita dan hati kita dengan mendengarkan berita-berita orang yang mulia dari salah satu keluarganya Nabi Muhammad SAW yang telah ditinggikan derajatnya dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Abi Abdullah bin Alwi al-Hajjaj. فحاله كما قال الإمام علي الحبشي قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. Keadaan Imam Abdullah bin Al-Hajjaj sebagaimana disebutkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwa beliau adalah seorang yang merupakan zuriyah Rasulullah yang menyejukkan mata hatinya Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah sebaik-baik keturunan daripada Rasulullah SAW. أبدت نصائحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد. Beliau telah memberikan daripada nasihat-nasihat dengan ilmu-ilmu yang dalam dan akan menjadikan petunjuk bagi setiap manusia. فرد تسلسل عن كرام فضلهم قد شاع في الأبواب والأنجاز. Adalah seseorang yang menyambungkan keturunannya kepada orang-orang yang mulia, dan mereka telah kebaikannya menyebar luas di muka bumi ini. فهو المبلغ عنهم وأسرارهم وعلومهم للأهل والأحفاد. Dan beliau memiliki daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu yang dalam, dan diturunkan kepada anak-anak turunnya. فجميع من سلك الطريقة بعده مستصلحون بنوره الوكال. Dan orang-orang yang besar yang mengikuti setelah beliau, semuanya mengikuti cahaya yang telah beliau tunjukkan. عمي بصره وهو ابن 4 سنين. Beliau telah buta matanya ketika beliau umur 4 tahun. فكان حاله ينبي عن حقيقة معنى قول الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dan telah disebutkan keadaan Habib Abdullah Hajjaj sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya manusia itu buta bukan daripada buta matanya, tetapi adalah buta yang sesungguhnya adalah buta mata hatinya. ولما رأى بعض أهل العلم كتبه في حياته فرأى حسن تعبير وجودة تصنيف وترتيب للأبواب قال ما أظن أعمى يستطيع أن يملي بهذه الصورة، فجاء يزوره ليتأكد هو يؤلف هذا أم تؤلف باسمه. Disebutkan ketika orang-orang besar, ulama besar tahun dulu pada zaman beliau, ketika melihat kitab-kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi Hajjaj yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut tertib yang bagus dan kalimat-kalimat yang sangat tajam, dan dalam sekali ilmu-ilmu yang dalam kitab-kitab beliau, maka orang yang membaca ini heran, apa mungkin orang yang seperti ini adalah karangan orang yang buta? Maka orang tersebut tergerak hatinya untuk menziarahi Al-Habib Abdullah Hajjaj untuk bisa tahu apakah betul buta atau hanya sekedar karangan tadi hanya bukan karangannya, hanya atas nama beliau saja. فأول ما دخل عليه جلس في المجلس ودارت قهوة فسقط ذباب في قهوته وهو لم يشعر به فنبهه بجنبه يقول أبعد الذباب من قهوته. Orang itu ketika datang menziarahi Habib Abdullah bin Hajjaj,
dan dihidangkan padanya adalah secangkir kopi, dan orang ini duduk di sampingnya Habib Abdul Hajjaj, maka ketika orang itu akan meminumnya, di dalam cangkir kopinya tersebut ada seekor lalat yang masuk di dalamnya, maka Habib Abdul Hajjaj menggerakkan kakinya, jangan diminum dulu, di situ ada seekor lalat, kamu buangkan dulu, saya melayat. فقال سبحان الله أنا مفتح وأبصر وما شعرت به هذا ليس بأعمى وعرف أن النور نور البصيرة. Maka orang ini terperanjat dan kaget bahwa aku ini orang bisa melihat, tapi aku tidak melihat seekor lalat yang ada di cangkir kopiku. Tetapi ini sampingku ini adalah orang buta, tetapi dia lebih tahu bahwa di dalam cangkirku ada seekor lalat. Maka barulah orang ini paham bahwa ternyata Habib Abdullah bin Hajjaj memiliki basirah yang kuat di dalam hatinya. إذا سمعتم تورعه بالصلاة وهو في الصبا فلم يترك قيام الليل من أيام كان طفلا صبيا إلى أن توفاه الله، لا في الصحة ولا في المرض ولا في السفر ولا في الحضر. Beliau adalah orang yang luar biasa ketika sejak kecilnya beliau selalu istiqamah melaksanakan dari qiyamul lail, dan beliau laksanakan terus-menerus dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan beliau berpergian atau dalam keadaan beliau di rumah, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, beliau selalu tidak meninggalkan daripada menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. اتصلت أكثر من 100 شيخ من فضلاء عصره ودهره وارتبط بهم وولاهم في الله تعالى وأخذ عنهم. Beliau memiliki guru lebih daripada 100 orang-orang yang mulia pada zaman beliau, mengambil ilmu dari pelajaran dari orang-orang tersebut dan belajar dari orang-orang yang tersebut pada zamannya. ثم صار كثير من مشايخه بعد أن أكرمه الله بالفتح الكبير كالتلامذة عنده يترددون إليه ويأخذون عنه. Ketika beliau di akhir umurnya, ketika beliau mendapatkan fatah dari Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau dulu yang beliau mengambil ilmu darinya, ternyata akhirnya guru-guru tersebut duduk menjadi murid dan belajar kepada beliau. لما جمع أذكارا منها الورد اللطيف أذكار من السنة النبوية للصباح والمساء فانتشر في حياته. Ketika beliau mengumpulkan kumpulan daripada zikir-zikir, di antaranya adalah wiridul latif, dan dibaca antara pagi dan petang, maka wiridnya tersebut menyebar di seluruh penjuru dunia. ومنها الراتب المشهور له وقد قرئ في الحرمين في حال حياته. Dan juga ratibul masyhur daripada karangan Habib Abdullah Hajjaj pada zaman beliau hidup, saat itu dibacakan di Haramain, ratib Imam Abdullah bin Ali Hajjaj. Saat itu tidak ada tim untuk memberikan tim iklam atau tim penyebar daripada ratib beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang penguasa alam semesta lah yang menyebarkan ilmu-ilmu beliau dari timur dan barat. Ini disebabkan karena keikhlasan beliau dan sidiknya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. فكان على يده تجديد دين الله تبارك وتعالى في العباد في ذلك القرن الثاني عشر الهجري. Dan beliaulah, dari tangan beliaulah pembaharu daripada agama Islam ini pada abad 12 Hijriah, beliau sebagai pembaharu musuh Islam. في زهادة تامة في شؤون الدنيا وما تعلق بها. Beliau adalah orang yang sangat zuhud sekali terhadap dunia dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia. Beliau telah mengkhidmati daripada ketika beliau masih hidup dan ketika beliau telah wafat. Dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya isi dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khidmat kepada orang-orang yang salihin. يجلس الجالس في مجلسه فيرترئ خشية وإنابة إلى الله تبارك وتعالى ولو كان ساكتا لم يتكلم بشيء. Disebutkan apabila orang duduk
di dalam majlisnya Imam Abi Abdullah bin Al-Hajjaj, maka orang yang duduk pasti akan keluar dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam majlis itu beliau tidak berbicara apa-apa. وكان مما وقع في حياته أن بعض الذين كان يشتغل في المحاكم وعند القضاة كاتبا تاب من ذلك خشية أن يكون في ما يكتب إجحاف في حق أحد أو ظلم لأحد وعاد إلى الإنابة وجالس الإمام الحداد. Dulu ada salah satu orang yang duduk bersama beliau adalah orang yang dia kerja sebagai orang yang terhormat, hakim ataupun qadhi pada zamannya, sering menulis hal-hal yang ditulis. Maka orang tersebut dia sadar dan dia insaf, dia mengatakan mungkin ada hal-hal yang saya tulis ini adalah zalim kepada manusia. Maka saya takut dengan kezaliman ini, maka beliau akhirnya duduk dan belajar kepada Imam Abi Abdullah bin Al-Hajjaj. Kana yasuru alaihi waj'un fi isbi'ihi al-ibham was-sababa wal-wusta fayashku ila al-Imam Al-Hajjaj fayaqul hadha mahallu mask al-qalam ayyan kunta tashtaghal fi tilka al-wadha'if fala'allahu kafaratan lima sadara minhu. Maka orang ini ketika duduk di tempat Habib Abdul Hajjaj, dia telah melaporkan bahwa tangan ibu jarinya dan telunjuknya dan jari tengahnya telah sakit, dan dia mengatakan ini saya sakit sekali Al-Habib, mudah-mudahan bisa sembuh. Maka dia mengatakan ini mungkin karena bekas dari dia menulis hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan sakit daripada 3 jarinya tempat menulis daripada penanya. Dan orang ini selalu menyampaikan hal tersebut kepada Habib Abdullah bin Al-Hajjaj. Kemudian orang tersebut ketika pulang di rumah, kesakitan yang luar biasa ketika dia posisi berada di rumahnya. Maka orang ini batinnya mengatakan, saya ternyata tidak ada manfaatnya duduk dengan orang yang saleh. Sampai saya kesakitan, jari-jari saya saja dia tidak bisa menyembuhkan, tidak ada manfaatnya. Maka ketika dia agak enak daripada sakitnya, kemudian dia tidur dan dia mimpi kepada satu mimpi. Dia mimpi seolah-olah dia mati. Kemudian dia melihat satu hal yang sangat dahsyat ketika meninggal dunia, sebagaimana dalam akhbar. Maka dia dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, dan kemudian dikuburkan dalam kuburan. Maka orang tersebut ketika berada dalam kuburan didatangi 2 malaikat dengan pandangan, dengan bentuk yang sangat mengerikan, sangat yang luar biasa menakutkan. Maka orang tadi takut sekali dan dia mengatakan tidak ada yang akan bisa menyelamatkan dalam posisi yang seperti ini. Maka orang ini sangat takut sekali dan tambah takutnya, dan dia akan mengatakan besti aku akan hancur sekarang. Kemudian dalam posisi yang seperti itu, Imam Abi Abdullah Hajjaj datang, dan Imam Abi Abdullah Hajjaj berbicara kepada malaikat dan mengatakan, jangan kau apa-apakan. Ini orang adalah orang yang selalu duduk di majlisku, dan orang sekarang ini sudah tobat dan dia menjadi orang yang aku cintai. Maka dia bangun, setelah dia bangun mengatakan, demi Allah ternyata duduk dengan orang yang soleh adalah manfaat, ada manfaatnya. Beliau ketika orang tersebut akhirnya salat subuh bersama Habib Abdullah bin Al-Hajjaj, maka setelah daripada salat subuh orang itu akan menyalami Habib Abdullah Hajjaj, padahal beliau tidak melihat, tapi dipegang tangannya, tahu bahwa orang ini, dan mengatakan,
mimpi yang kamu mimpikan tadi malam adalah benar, kata Habib Abdul Haddad. Mimpimu tadi malam adalah benar, dan yang akan bisa seperti ini bukan khusus untuk kamu. Siapa saja yang betul-betul cinta kepadaku dengan sidik, maka akan mendapatkan hal yang sama seperti kamu. ولم يزل على قدم الأدب والخضوع والخشوع عليه رضوان الله تبارك وتعالى كثير البكاء من خشية الله في خلوته وفي الجلوة إلى آخر عمره. Terus menerus beliau hidup dalam keadaan khusyuk, dalam tawadhu, dalam keadaan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul orang yang betul-betul mulia dalam keadaan di malam harikah atau dalam keadaan khalwah atau jalwah, beliau selalu dalam keadaan khusyuk dan khudu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa kepada Allah. وقد سأله تلميذه الإمام أحمد بن زين الحبشي عليه رضوان الله تعالى عن طريقة آداب علوي ما هي، فقال هي العلم والعمل والإخلاص والخوف والورع. Habib Abdullah bin Haddad pernah ditanya oleh seorang anak muridnya, yaitu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Beliau bertanya, wahai Habib Abdullah Haddad, apakah Thariqah Ali Ba'alawi? Maka dijawab oleh Habib Abdullah bin Haddad, Thariqah Ali Ba'alawi adalah ilmu dan amal, kemudian ikhlas dan takut dan wara'. تبنى عليها الطريقة كلها على درجات ومراتب كل على حسب حاله واستعداده. Dan dibangun daripada Thariqah Ali Ba'alawi ini adalah sesuai dengan derajat dan sesuai dengan hal yang telah ada pada diri orang tersebut. ولم يزل حسن المواصلة بطول حال عصر ودهره، وتأتيه المراسلات مع صعوبة الاتصالات تلك الأيام من الحرمين ومن الشام ومن مصر ومن غيرها من بلاد العرب ومن الهند حيث كان يقترب الكثير في تلك الجهات ومن غيرها من الأقطار، وكان يجيب على كل ما ورد إليه، وحملت إليه فيها كثير من الأسئلة فأفتى فيها على علم وبصيرة رضي الله عنه. Beliau dalam keadaan yang mana saat itu kondisi muasalah ataupun keadaan tidak sebagaimana zaman sekarang, beliau selalu mengadakan murasalah atau koresponden kepada orang-orang yang baik di seluruh penjuru dunia, dan orang-orang yang besar beliau memberikan surat dan beliau juga disurati, baik dari orang-orang yang di Haramain, ada orang-orang yang dari Syria, dari Mesir, dan juga dari India, mengadakan menyurat satu dengan lain, dan banyak orang-orang menyurati beliau meminta fatwa atau meminta pertanyaan-pertanyaan, dan beliau jawab dengan fatwa beliau, dengan ilmu beliau yang dalam, dengan basirah beliau yang tinggi. وفي عصرنا اليوم ترجم بعض كتبه إلى اللغات الغربية والأجنبية، فهذا تأثيرا على القلوب وهي مترجمة، بل قبل سنوات قليلة أسلم من أسلم من المسجونين في سجن في بريطانيا كان سبب إسلامه مطالعة في كتاب سبيل الابتكار مترجما بالإنجليزية للإمام الحداد، قد تحول من مجرم يسجن إلى مسلم يوما. Disebutkan pada zaman sekarang ini kitabnya Al-Habib Abdullah bin Haddad banyak diterjemahkan dari bahasa-bahasa yang lain, di antara bahasa-bahasa barat dan bahasa-bahasa yang lain yang banyak sekali di seluruh penjuru dunia diterjemahkan kitab tersebut, dan banyak sekali orang masuk Islam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah membaca terjemahan kitabnya Habib Abdullah bin Haddad. Diceritakan pada akhir-akhir ini ketika ada seorang di penjara ketika di Britania atau di Inggris sana membaca kitab Habib Abdullah Haddad yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Sabilul Ibtikar, maka orang ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk Islam. Dalam keadaan dia di penjara, tapi dia pulang menjadi orang yang dia menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan lepas dari neraka. فانظر الداعي إلى الله بصدق تستمر آثار دعوته ولو بعد وفاته ب300 سنة. Coba lihatlah orang yang dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sidik dan dengan ikhlas, maka itu sambung menyambung daripada dakwahnya walaupun beliau setelah wafat.
maka ketika beliau wafat dakwahnya terus menyambung walaupun sudah 300 tahun yang lalu beliau wafat. واجتماعنا شاهد من الشواهد على استمرار دعوة هذا الصادق مع الله. Dan pertemuan kita di malam hari ini adalah sebagai saksi bahwa kita ini menyambut daripada dakwahnya, pengaruh daripada dakwahnya Al-Habib Abdullah bin Hajjaj karena sidiknya beliau. بعد هذا العام يكمل من حين وفاته في العام المقبل 300 سنة، فقد توفي عام 1132 وهذه عام 31 ستنتهي بهذه السنة إذا تمت تمام 300 سنة من حين موته رضي الله عنه. Beliau mengatakan bahwa pada tahun ini adalah tahun apabila habis daripada tahun ini maka sempurnalah bahwa wafatnya Imam Habib Abdullah bin Hajjaj 300 tahun. Karena beliau wafat pada tahun 1132 Hijriah. Dan sekarang ini adalah tahun 1431 Hijriah. Maka apabila tahun ini habis maka sempurnalah Habib Abdul Hajjaj meninggal dunia 300 tahun yang lalu. Bahkan yaqul ahlul hikmah inna qauman amwat tahya al-qulub bi dhikrih wa inna qauman ahya fil hayat ad-dunya tamutu al-qulub bi dhikrih. Disebutkan ahli hikmah bahwa ada segolongan kelompok manusia apabila kita menyebut-nyebut namanya maka hati-hati manusia akan bisa hidup. Tapi ada sebagian manusia apabila nama-namanya disebut maka menjadikan hati-hati manusia akan mati. Alhamdulillahilladzi jama'ana 'ala hadzal khair. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan balasan yang mulia kepada Sayyid Abdurrahman bin Ali Hajjaj. Dan juga kepada seluruh Yayasan Al-Hawi. Dan mudah-mudahan diberkahi masjid ini dan orang-orang yang menjadi takmir daripada masjid ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi daripada pertemuan sekarang ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemanfaat daripada hari-hari pertemuan-pertemuan pada saat ini. Dan kesempurnaan daripada pertemuan ini bagaimana kita bisa juga berjumpa nanti ketika kita berjumpa di pertemuan bersama Allah Subhanahu wa taala di Darul Biqa. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyab mawdi'. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan orang-orang yang mencintai kami di dalam surga Firdaus, tempat yang paling mulia. Dan tanpa kita mendapatkan azab dan fitnah dan hisab. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anzur ilayna bi fadlik wa minna alayna bi qawlik wa adkhilna fi dawairi ahli qurbika wa waslik wa amilna bima anta ahluhu ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya sari'al ghawdi ghawdan minka yudrikni jadi'a yahdimu al-'udra wa yati billadhi arju jami'a. Ya qariban ya mujiban ya aliman ya sami'a. قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لا تجدنا بواد مرحمة بروبي وبواد ضيعات فأجل ربي عقوبي ولحسن الظن لازم فهو خدي وعليدي وأنيسي وجليدي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي وخياري حاجة بالنفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والقصد حالي واجعالي وجداري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا رب أنت نصيري فلكني كل خيري واجعل جنانك
مصيري واختم بالإيمان الآجال فاجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال واختم بالإيمان الآجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جمعتنا في بيت من بيوتك على ذكرك وذكر رسولك وذكر الصالحين فاحشرنا معهم يوم الدين وارزقنا مرافقتهم يا أكرم الأكرمين وثبت أقدامنا على طريقهم يا أجود الأجودين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ادفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وثبت بيننا طرق الصالحين ثبت أقدامنا على مسالك المقربين واجعلنا في حزبك الفائزين وانصرنا في سلك المحبوبين واقضنا ما همنا من امر الدنيا والآخرة وما لا نهتم به وما أنت أعلم به منا يا الله اقبل الجمع أجمعين وانظر إليهم وإلى من في ديارهم وإلى أولادهم وأحفادهم وأسعد الجميع بأعظم السعادة في الغيب وفي الشهادة يا من له مطلق الإرادة يا فعال لما يريد يا ربنا وكل من سواك لك عبيد يا الله يا الله يا الله صرفنا والذنوب مغفورة والعيوب مستورة والكروب مكشوفة والبلايا مصروفة والقلوب طاهرة والمراتب علية الفاخرة يا أرحم الراحمين ما لنا رب سواك ما لنا إله غيره ما لنا معتمد إلا أنت ولا مستند إلا إليه والحال لا يخفى عليه فارحمنا والمسلمين أغثنا والمسلمين اشف مرضانا والمسلمين اكشف كروبنا والمسلمين ادفع البلاء عنا والمسلمين حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال يا محول الأحوال يا الله 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 يا مجيب الدعاء يا من لا يخيب الرجاء يا رب الأرض والسماء في يوم المحشر لا تخلف عن ركب نبيك أحدا منا يا الله اجعلنا في زمرته اسعدنا بمرافقته من علينا بدخول الجنة معه أردنا على حوله المولود يا بر يا ودود أوردنا على حوله المولود يا بر يا ودود أوردنا على حوله المولود وسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا جمعتنا هداهنا فلا تفرقنا غدا واجعلنا في أهل الهدى وتولنا بما أنت أهل عالما بما خفي وما بدا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
فيكم لأهل لا إله إلا الله شرنا في جملتكم لأهل لا إله إلا الله وأنت راض عنا يا الله يا مولا يا رضا يا من لا يخيب من رجا يا من لا يرد سائلا دعا يا غوثا يا الله يا الله يا الله يا الله أسعدنا قربنا أصلحنا جملنا اغفر لنا تجاوز عنا سامحنا فيما جنينا حقق توبتنا اقبلنا وحجاج بيتك وزائرين ليك واكتب لنا فيما لهم تبكون واعطنا ما به لهم تكرم ولا تحرمنا خير ما عندك لكل ما عندنا يا الله يا ارحم الراحمين نسألك لنا ولأهل جمعنا وللمسلمين في هذه البلاد وفي جميع البلدان من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم زد اللهم صاحب الذكر ارتفاعا في الدرجات وعلوا في المقامات واجمعنا به في اعلى الجنات وضاعف النفع باثاره المباركات وامر الجميع منك بعظيم الرحمات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وصل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا بعافيه وسلامه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحه الى الرحمن جمعنا لنذكر ووالدينا وابراهيم خاصه واولياء البلده ومرسلين احياهم يمشين عنهم والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه.